السلام علیکم دوستو، اگر آپ روزانہ آنے والی جاب سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں تو پلیز سبسکرائب آور چینل، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ شکریہ دوستو، اس ویڈیو میں ہم جتنی بھی ایڈز آپ لوگوں کو بتائیں گے، ہر ایڈ کے اینڈ پر ان کے آفس کا مکمل ایڈریس اور فون نمبر لکھے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف۔ یہ ویزے یو سی سی کمپنی سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ٹیلی ہینڈلر آپریٹر چاہیے جن کی سیلری 1780 سے لے کے 2080 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا اور ڈیلی 4 سے 6 گھنٹے فکس اوور ٹائم ہوگا۔ یہ 2 سال کے ویزے ہیں۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 17 ستمبر کو جی سی سی ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ایمیزون کمپنی کے لیے ڈیلیوری ڈرائیور چاہیے جن کی ٹوٹل تعداد 20 ہے۔ ان کی سیلری 1800 سعودی ریال ہوگی۔ ان کی تعلیم کم از کم میٹرک ہونی چاہیے۔ عمر 25 سال سے لے کے 40 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو جاری ہیں۔ نیکسس اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر گلبرگ 3 لاہور۔ یہ ویزے یو اے کے لیے ہیں۔ یو اے کے لیے ویئر ہاؤس ورکر چاہیے جن کی ٹوٹل تعداد 100 ہے۔ ان کی سیلری 1000 سے لے کے 1050 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ بائک رائڈر چاہیے، ٹوٹل تعداد 50 ہے۔ سیلری 1000 سے لے کے 1200 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ہیوی ڈرائیور چاہیے، سیلری 1900 سے لے کے 2200 درہم ہوگی۔ اور کنسٹرکشن ورکر چاہیے، سیلری 1000 سے لے کے 1200 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 18 اور 20 ستمبر کو نیو الفلا ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ایم جی آئی بن لادن مکہ حرم پروجیکٹ کے لیے میکینیکل ماربل فکسر چاہیے جن کی ٹوٹل تعداد 500 ہے۔ ان کے سیلری 1500 سے لے کے 2000 سعودی ریال پلس 500 سعودی ریال کھانے کا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 16، 17، 19 اور 20 ستمبر کو ویژن ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے لیبر چاہیے جن کی سیلری 1200 پلس 300، ٹوٹل سیلری 1500 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کی عمر 21 سال سے لے کے 40 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ہوگی۔ یہ 2 سال کا ویزا ہے۔ ان کی سیلف سلیکشن جاری ہے۔ فہمیدہ ریکروٹنگ ایجنسی اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر شہرہ فیصل کراچی اور فہمیدہ ریکروٹنگ ایجنسی اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ان کی سیلف سلیکشن جاری ہے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے کیو سی کیو اے آفیسر پلانٹ چاہیے میکینیکل جن کی سیلری 3000 سے لے کے 3500 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو جاری ہیں۔ ان کی سی وی سلیکشن جاری ہے۔ کارکن اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر مری روڈ راولپنڈی۔ قطر کے لیے یو سی سی کمپنی کے لیے ہیوی ایکوپمنٹ آپریٹر چاہیے جن کی سیلری 1780 قطری ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ہیوی ایکوپمنٹ ڈرائیور چاہیے، سیلری 1780 قطری ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ایکوپمنٹ مکینک چاہیے جن کی سیلری 1780 قطری ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اور آٹو الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1780 قطری ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 17 ستمبر کو جی سی سی ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے یو اے کے لیے ہیں۔ یو اے دبئی کے لیے شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 900 سے لے کے 1200 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سٹیل فکسر چاہیے، سیلری 900 سے لے کے 1200 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ میسن چاہیے، سیلری 900 سے لے کے 1200 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ پائپ فٹر چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1470 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ہیلپر چاہیے، سیلری 800 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 21 سے 26 ستمبر تک پا فیوچر انٹرنیشنل اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر چاندنی چوک راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے میس انجینئرنگ کمپنی کے لیے بلڈنگ الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1400 سے لے کے 1500 ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ پلمبر چاہیے، سیلری 1400 سے لے کے 1500 ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ پائپ فٹر چاہیے، سیلری 1400 سے لے کے 1500 ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ڈکٹ مین چاہیے، سیلری 1400 سے لے کے 1500 ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اسکاف فولڈر چاہیے، سیلری 1400 سے لے کے 1500 ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اور میسن بلاک اور پلستر چاہیے، سیلری 1400 سے لے کے 1500 ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 17 ستمبر کو نیو ٹریڈمان ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر مردان میں ہوں گے۔ یہ ویزے یو اے کے لیے ہیں۔ یو اے دبئی کے لیے ٹرانس کارڈ کمپنی کے لیے ہاؤس کیپر چاہیے، سیلری 900 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔
क्लीनर चाहिए सैलरी 800 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। जनरल असिस्टेंट चाहिए सैलरी 900 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। किचन स्टैवर्ड चाहिए सैलरी 900 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। वेयर वाशर चाहिए सैलरी 1025 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। शटरिंग कारपेंटर चाहिए सैलरी 1025 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। स्टील फिक्सर चाहिए सैलरी 1050 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। मैसन चाहिए सैलरी 1150 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। इलेक्ट्रीशियन चाहिए सैलरी 1400 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। और डक्टमैन चाहिए सैलरी 1400 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी उम्र 21 साल से लेकर 39 साल तक होनी चाहिए। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 18 सितंबर को न्यू गोंदल मैन पावर ब्यूरो सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े यूए के लिए हैं। यूए के लिए ट्रांसकार्ड कंपनी के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए जिनकी उम्र 21 साल से लेकर 39 साल तक होनी चाहिए। इनकी सैलरी 1920 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 17 और 18 सितंबर को न्यू गोंदल मैन पावर ब्यूरो सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े यूए दुबई के लिए हैं। यूए के लिए ट्रांसकार्ड कंपनी के लिए हाउसकीपर चाहिए सैलरी 900 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। क्लीनर चाहिए सैलरी 800 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। जनरल असिस्टेंट चाहिए सैलरी 900 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। किचन स्टैवर्ड चाहिए सैलरी 900 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। वेयर वाशर चाहिए सैलरी 1025 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। शटरिंग कारपेंटर चाहिए सैलरी 1050 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। स्टील फिक्सर चाहिए सैलरी 1050 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। मैसन चाहिए सैलरी 1150 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। इलेक्ट्रीशियन चाहिए सैलरी 1400 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। और डक्टमैन चाहिए सैलरी 1400 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 18 सितंबर को कार ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर हाफिजाबाद में होंगे। ये वीज़े यूएई दुबई के लिए हैं। यूएई दुबई के लिए ट्रांसकार्ड कंपनी के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए सैलरी 1920 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 18 सितंबर को कार ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर गुजरांवाला रोड हाफिजाबाद में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए ट्राला ड्राइवर चाहिए जिनकी सैलरी 1400 सऊदी रियाल प्लस ट्रिप होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 17 सितंबर को महबूब इंटरप्राइजेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर मरी रोड रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए लेबर चाहिए जिनकी सैलरी 1000 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। वीज़े के टोटल खर्चात 4,40,000 रुपये हैं। इनकी सेल्फ सिलेक्शन जारी है। यूनियन मैन पावर सर्विसेज सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी। ये वीज़े तुर्की के लिए हैं। तुर्की के लिए TIG वेल्डर चाहिए सैलरी 600 से लेके $700 प्लस ओवर टाइम होगा। और MIG वेल्डर चाहिए सैलरी 600 से लेके $700 प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 18, 19 और 20 सितंबर को यूनियन मैन पावर सर्विसेज सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए MGI मक्का हरम प्रोजेक्ट के लिए मैकेनिकल मार्बल फिक्सर चाहिए जिनकी टोटल तादाद 500 है। इनकी सैलरी 2000 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 20 से लेकर 25 सितंबर तक जद्दा ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ठोकर नियाज बेग रायबंड रोड लाहौर में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। वीज़ा फ्री है, टिकट फ्री है, सिर्फ प्रोसेसिंग के पैसे होंगे। सऊदी अरब के लिए QC QA ऑफिसर पावर प्लांट चाहिए जिनकी सैलरी 3000 से लेकर 3500 सऊदी रियाल होगी। इनकी ड्यूटी 10 घंटे होगी और ये 6 महीने का वीज़ा है। इनके टेस्ट और इंटरव्यू जारी हैं। CV सिलेक्शन जारी है। कारकुन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर मरी रोड रावलपिंडी। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए शटरिंग कारपेंटर चाहिए सैलरी 1200 प्लस 200 टोटल सैलरी 1400 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। मैसन चाहिए सैलरी 1400 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। और स्टील फिक्सर चाहिए सैलरी 1400 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 17 सितंबर को हरमैन ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ठोकर नियाज बेग चौक लाहौर में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। वीज़ा फ्री है, टिकट फ्री है। सऊदी अरब के लिए इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चाहिए जिनकी सैलरी 1500 से लेके 1800 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। कंट्रोल इंजीनियर चाहिए सैलरी 4500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके वीज़े फ्री हैं, टिकट फ्री है। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 18 सितंबर को मिडिल स्टेट टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ठोकर नियाज बेग चौक रायबंड रोड लाहौर में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए डक्ट फिटर चाहिए जिनकी सैलरी 1000 से लेके 1600 रियाल होगी। पाइप फिटर चाहिए सैलरी 1200 से लेके 1600 रियाल होगी। पाइप वेल्डर चाहिए सैलरी 1550 से लेके 2000 सऊदी रियाल होगी। वेल्डर चाहिए सैलरी 1550 से लेके 2000 सऊदी रियाल होगी। इलेक्ट्रीशियन चाहिए सैलरी 1000 से लेके 1700 सऊदी रियाल होगी। प्लम्बर चाहिए सैलरी 1200 से लेके 1600 रियाल होगी।
हेल्पर इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी 1000 से लेके 1300 रियाल होगी। हेल्पर पीएल और टेक्नीशियन एफएफ चाहिए, सैलरी 1000 से लेके 1300 सऊदी रियाल होगी। हेल्पर डक्ट फिटर चाहिए, सैलरी 1000 से लेके 1300 रियाल होगी। हेल्पर पाइप फिटर चाहिए, सैलरी 1000 से लेके 1300 रियाल होगी। प्लम्बर पाइप फिटर चाहिए, सैलरी 1200 से लेके 1600 रियाल होगी। यूएस इलेक्ट्रिकल चाहिए, सैलरी 3000 से लेके 6000 रियाल होगी। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर चाहिए, सैलरी 2200 से लेके 5000 रियाल होगी। मैकेनिकल सुपरवाइजर चाहिए, सैलरी 2000 से लेके 3500 रियाल होगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, सैलरी 4000 से लेके 8000 रियाल होगी। मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, सैलरी 3000 से लेके 6000 रियाल होगी। बीएमएस इंजीनियर चाहिए, सैलरी 3000 से लेके 6000 रियाल होगी। HSE इंजीनियर चाहिए, सैलरी 3000 से लेके 6000 रियाल होगी। हैवी एसी इंजीनियर चाहिए, सैलरी 4000 से लेके 8000 रियाल होगी। क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर चाहिए, सैलरी 3000 से लेके 6000 रियाल होगी। सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, सैलरी 2000 से लेके 3000 रियाल होगी। और ड्राफ्टमैन चाहिए, सैलरी 2000 से लेके 5500 सऊदी रियाल होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 21 सितंबर को मिडिल स्टेट टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ठोकर न्याज़बेग चौक, रायवन रोड, लाहौर में होंगे। दोस्तों, रोजाना जॉब और वीज़ा की डिटेल सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।